na din ako mag-end, guys. Malapit na ako mag-end, Sisi, Jenny. Kakaantok na. Ano na dito alas 12. Sisi Kulot, Jennifer. Mega love shout out. Sabi ni Sis Arsinia, thank you Sir Ron, more TV. Ninja gamit ko kay bag-o pa ko nakahuman live. Okay ra Sisi. Sisi Kulot, magandang gabi. Salamat kaayo sa jacket sis. Walang anuman Sisi. Thank you sis Marie Chris. Sige guys, maraming salamat sa inyo ha. 3 minutes mag-end na ako. Oo, midnight na dito sis. Midnight na dito. Kaya nga yung mata ko pirok-pirok na din. Di kaayo ko kadungog sis kay saba pang peryahan wala pa mag-undang kay kuan pa man lang diha alas 10 pa lang diha Pinas. Okay, noted mami. Pahinga na si Batman. Good night sis. Good night sis Bina. God bless. God bless sa ating lahat guys. Kaya maraming salamat din sa inyo, sa inyong suporta guys. Mag-end na ako in 2 minutes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you Grow daw sabi ng plant pot. Thank you Sir Ron TV. More Ron More TV, my gosh. Ano na, talagang ano na, yung naantok na. Parang tunay ang plant. Sisi, sana no, tunay, artificial. Maraming salamat guys. Thank you. Bye-bye. Hindi ko na isa-isahin guys ha. Maraming salamat sa inyong lahat.